सेमेस्टरको बाँकीहरू सिध्याइदिएँ। अब पार्सियल कोरिलेसन कोरिलेसनमा हामी पार्सियल कोरिलेसन भनेको के हो, त्यसको प्रोपर्टिजहरू, कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल कोरिलेसन र एक्जाम्पल्सहरू हामी हेर्छौँ। अब सिम्पल कोरिलेसनमा यस र वाइ दुईवटा भ्यारिएबल हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट। त्यो अनुसार हामी कोरिलेसन निकाल्छौँ। दुईवटा मात्र भ्यारिएबल्सहरूको रिलेसन छ कि छैन त्यो हेर्नेलाई हामी सिम्पल कोरिलेसन भन्छौँ। तर पार्सियल कोरिलेसनमा के हुन्छ भने दुईभन्दा बढी भ्यारिएबल्सहरू हुन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरू हुन्छ। त्यसैले यसको डेफिनेसन के हो त, पार्सियल कोरिलेसन मेजर्स the relationship between one dependent variable and one independent variable by keeping the other independent variable constant. Example, suppose we are interested to study the relationship of production of wheat with seed, fertilizer, and irrigation. If we study the relationship between production of wheat with seed, keeping fertilizer and irrigation condition constant, then it is known as partial correlation. यो भन्न खोजेको के भने पार्शियल कोरिलेसनमा दुईभन्दा बढी भ्यारिएबल्सहरू हुन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अरू इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरू। अनि यसले एउटा एक्जाम्पल के दिएछ, सपोज वी आर इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी द रिलेसनसिप अफ प्रोडक्सन अफ व्हिट। प्रोडक्सन अफ व्हिट भने डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो, केमा भर पर्छ, सिडमा, फर्टिलाइजर, इरिगेसन इटिसीमा भर पर्छ। सपोज हामीले रिलेसनसिप बिट्विन प्रोडक्सन अफ व्हिट र सिड बिउ राम्रो राख्यो भने प्रोडक्सन राम्रो होला कि भनेर हामीले रिलेसनसिप हेऱ्यो। अरू फर्टिलाइजरहरू यति मात्र राख्ने कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीमा, इरिगेसन यति मात्र दिने भनेर तिनीहरूको इफेक्टहरू, फर्टिलाइजर र इरिगेसनको इफेक्टलाई कन्स्टेन्ट राखेर हामी प्रोडक्सन अफ व्हिट एन्ड सिडको रिलेसनसिप हेऱ्यो भने द्याट विल बी द partial correlation. त्यसैले partial correlation is the relationship between two variables keeping other variable constant, that is known as partial correlation. Suppose तीनटा भ्यारिएबल छ, let us consider three variables s1, s2 and s3. Then partial correlation is denoted as, partial correlation like स्मल r12.3 ले डिनोट गर्छ। यसमा के भयो त, दिस इज पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन s1 भ्यारिएबल एन्ड s2 भ्यारिएबल किपिङ द s3 भ्यारिएबल कन्स्टेन्ट। यसको फर्मुला के हुन्छ त, दिस इज इक्वल टु r12 माइनस r13 इन्टु r23 डिभाइडेड बाई 1 minus r13 square root over 1 minus r23 square. यसमा भ्यारिएबल 3 पोइन्टको पछाडि जुन भ्यारिएबल हुन्छ, भ्यारिएबल 3 लाई कन्स्टेन्ट मानेको छ, अनि भ्यारिएबल 1 र भ्यारिएबल 2 को रिलेसनसिप हेऱ्यो भने द्याट विल बी द पार्शियल कोरिलेसन। हियर वी स्टडी द पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन s1 and s2, keeping third variable s3 constant. The effect of third variable लाई हामी constant राखेर s1 र s2 variable को relationship हेऱ्यो भने that will be the partial correlation of s1 and s2 keeping s3 constant.
अब सिमिलरली यो R13.2 भने के हो त? This is partial correlation between S1 and S3 keeping the variable S2 constant. Small r13.2 is the partial correlation between S1 and S3 keeping the second variable S2 constant. यो अब सिमिलरली म्यानिपुलेसन गर्यो भने अघि R12 थियो R12 नै भयो। अब यसमा चाहिँ R13 छ, त्यसैले R13 माइनस यो R13 यता छ, त्यसैले R12 इन्टु R32 को सट्टा R23 लेखेँ, डिवाइडेड बाई रुट ओभर 1 माइनस R12 स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस R23 square. अब यसमा S2 variable is kept constant. The effect of S2 variable is fixed. माथिल्लो फर्मुलामा the effect of S3 variable is constant. अब R23.1 भने के हो? This is the correlation between R2, S2 and S3 keeping the variable S1 constant. त्यसैले small r23.1 is equal to R23 minus R21 into R31 divided by 1 by R21 square root over 1 minus R31 square. Here the variable S1 is kept constant. What are the properties of partial correlation? Simple correlation ma main important property के हो त? The value of correlation coefficient lies between -1 to +1. भने जस्तै partial correlation मा पनि the value of correlation lies between -1 to +1. हामी सिम्पल कोरिलेसनमा R12 बराबर R21 गर्छौं। अब सेम यसमा पनि R12.3 is equal to R21.3 3 constant छ। R13.2 is equal to R31.2. R23.1 is equal to R32.1. त्यसैले R32 आयो भने मैले चाहिँ R23 पनि लेख्छु, that is similar. अब coefficient of partial determination. The square of partial correlation coefficient is called the square of partial correlation coefficient is called coefficient of partial determination. Partial correlation like square गरिदियो भने त्यसलाई हामी partial determination भन्छौं. Example, if R12.3 is 0.8, then the partial correlation coefficient is equal to R square 12.3. This is equal to 0.64. अब 0.64 भने के हो त? It means 64% of total variation in independent variable is explored by the independent variable S2. 0.64 आएको मतलब के हो त? 64% variation observed value र estimate value जहिले पनि exact हुने, there will be the variation. त्यो variation आएको कारण S2 variable ले denote गर्छ भने हो. It means 64% of total variation in independent variable S is explored by the independent variable S2. यो S1 है. Independent variable S1 is यो IN हटाइदिनुस्.
यसमा अलिकति मिलाउनु। इट मिन्स 64% अफ टोटल भाइरेसन इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल S1 इज एक्सप्लोर्ड बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल S2 हुनुपर्ने यो हो। अब एक्जाम्पलहरू हेरौँ। द जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर as follows: R12 is equal to 0.80, R13 is equal to 0.70, र R23 is equal to 0.60. अस्सी हामीले जुन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पढेछौँ त्यसलाई हामी जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ, किनभने R12 को पछाडि डट छैन, त्यसैले यसलाई अर्डर जेरो भन्छौँ, द जेरो अर्डर कोरिलेसन। अब R13 डट R12 डट 3 लाई हामी के भन्छौँ त? वान अर्डर कोरिलेसन। त्यसमा चाहिँ डट पछि एउटा छ, त्यसैले वान अर्डर। अब डट पछि सपोज दुईटा छ बनाउने, R12 डट 3 4 भयो भने द्याट विल बी सेकेन्ड अर्डर कोरिलेसन। अब यदि दिएछ उसले जेरो अर्डर कोरिलेसन 3टा दिएछ, अब उसले के भनेछ? फाइन्ड द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट R12 डट 3, R13 डट 2 and R23 डट 1। अब गिवन के छ त? R12 is equal to 0.80, R13 is equal to 0.70, R23 बराबर 0.60। अब हामीले के थाहा छ? R12 डट 3 इज इक्वल टु, यो सम्झिनै पर्दैन, यहाँ नोटेसन भरि थाहा पाउँछौँ। R12 को R12 नै ले, R12 अब माइनस 1 पछि डट ल्याउँ, R13 इन्टु R23 डिवाइडेड बाई यहाँ दुईटा प्रोडक्टको रुट ओभर 1 माइनस R13 स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस R23 स्क्वायर। यसरी हामी सम्झिन सकिन्छौँ फर्मुलालाई। अब यो बराबर R12 डट 3 बराबर भ्यालु दिएकै छ उसले 0.80 माइनस 0.70 इन्टु 0.60 डिवाइडेड बाई रुट ओभर 1 माइनस 0.70 स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस 0.60 को स्क्वायर। त्यसैले R12 डट 3 इज इक्वल टु 0.665। त्यस्तै अब R13 डट 2, अब R13 डट 2 को तपाईँले फर्मुला कन्फर्म गर्नु पर्दैन, यहाँ R डटको अगाडि 13 छ, R13 माइनस R12 इन्टु R32 को छ त R23 ले लेख्ने रुट ओभर 1 माइनस R12 स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस R23 स्क्वायर। त्यसको पनि भ्यालुहरू दिइराखेको छ, भ्यालुहरू राख्दाखेरि R13 डट 2 बराबर 0.45 आयो। Therefore, again R23 डट 1 बराबर के हुन्छ त? पोइन्टको अगाडि 23 छ, R23 सिम्पल कोरिलेसन माइनस R21 को छ त R12 जति इन्टु R31 को छ त R13। अब रुट ओभर 1 माइनस R12 स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस R13 स्क्वायर। यो भ्यालुहरू राख्दाखेरि R23 डट 1 इज इक्वल टु 0.093। अब on the basis of the observation on 30 cotton plant, the total observation yield of the cotton X1 भनेछ यसलाई
The number of balls, that is seed by seed, S2 and height S3 are found to be R12, ये सब स्मॉल हुन्छ है मिलाउँदा, R12 is equal to 0.8, R13 is equal to 0.65, R23 is equal to 0.70. Compute the partial correlation between yield of the cotton and number of balls, eliminating the effect of the height. भने के हो त, yield of the cotton भने S1 and the number of balls भने S2 अनि S3 लाई constant राखेर अथवा eliminating the effect of the height भनेपछि तपाईले के निकाल्नु पर्यो, you have to find R12.3. Here R12 बराबर 0.8, R13 is equal to 0.65 and R23 बराबर 0.70. अब भ्यालु मात्र दिएछ, जस्ट भ्यालु राखिदिनु, you will get R12.3 is equal to 0.6357. अब एउटा उसले प्रश्न सुना कहीँ कहीँ जाँचमा आउन सकिन्छ, is it possible to get the following from the set of experimental data? यस्तो डाटाहरू आउने सम्भव छ कि छैन, तपाईले चेक गर्नुहोस् भनेर दियो। के डाटा आएछ, R12 बराबर 0.5, R13 is equal to minus 0.6 and R23 is equal to 0.9. अब हामीले के निकाल्ने, एउटा निकाल्ने, जुन निकाले पनि हुन्छ। मैले एउटा R12.3 निकाल्ने, R12.3 बराबर R12 minus R13 into R23, 1 minus R13 square root over 1 minus R23 square. यो गर्दाखेरि R12.3 is equal to 2.98. अब हामीले के थाहा छ, पार्शियल कोरिलेसनको भ्यालु जहिले पनि -1 to +1 को बीचमा पर्न आउँछ। तर यहाँ के आयो त, R12.3 बराबर 2.98 भनेपछि it is the given data is not possible. There is error in the given data, which is not possible. भनेर तपाईले लेख्दिनु पर्यो। But this is not possible since we know R12.3 is always less than or equal to 1. फेरि अर्को एउटा प्रश्न उसले सोध्यो, is it possible to get the following data भनेर। अर्को पनि डाटा दिएछ, R12 बराबर 0.91, R13 is 0.33, R23 बराबर 0.81. अब R12.3 is equal to your formula R12 minus R13 into R23 root over 1 minus R13 square root over 1 minus R23 square. यो गर्दाखेरि आन्सर कति आयो त, 1.661C. This is greater than 1. त्यसैले 1 भन्दा माथि आएकोले it is not possible. The given data is not possible भनेर तपाईले आन्सर लेखिदिनु पर्यो। पार्शियललाई यदि अब मल्टिपल सुरु गरौँ।
अब फेरि मल्टिपल कोरिलेसन सुरु गरौँ। हामीले अब के थाहा पायो, सिम्पल कोरिलेसन इज द कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल, ओन्ली टु भेरिएबल। पार्शियल कोरिलेसन इज द कोरिलेसन बिट्विन the independent variable and one dependent variable, keeping other independent variable constant. अब आयो मल्टिपल कोरिलेसन। मल्टिपल कोरिलेसन भने के हो? प्रपर्टिज अफ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन र एक्जाम्पल। हामी पार्शियलमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन S1 and S2 keeping S3 constant भयो। तर मल्टिपलमा के हुन्छ? मल्टिपल कोरिलेसन इज द रिलेसनसिप अमong 3 or more variable at the same time। सेम टाइममा हामीले 3 वा 3 भन्दा बढीको कोरिलेसन हामीले अध्ययन गर्यो भने that will be the multiple correlation। Multiple correlation is the relationship among 3 or more variables at the same time। Example हेरौँ अहिलेकै। If we study the relationship of production of rice with seed, keeping fertilizer and irrigation constant, then it is known as partial correlation। हामीले प्रोडक्सन अफ राइस र सिडको रिलेसनसिप मात्रै हेऱ्यो, फर्टिलाइजर र इरिगेसनलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने द्याट विल बी द पार्शियल कोरिलेसन। बट इफ वी स्टडी द जोइन्ट इफेक्ट अफ प्रोडक्सन अफ राइस विथ सीड, फर्टिलाइजर एन्ड इरिगेसन, देन इट इज नोन एज मल्टिपल कोरिलेसन। If we study the joint effect of production of rice with seed, fertilizer and irrigation, then it is known as multiple correlation। Multiple correlation is denoted by capital R1.23। Let us consider 3 variables S1, S2 and S3. Then multiple correlation coefficient of S1 with S2 and S3 is denoted by R1, capital R1.23। ये capital R1.23 भने के हो त? S1 dependent variable र S2 and S3 are independent variable। त्यसैले क्यापिटल R1.23 बराबर रूट ओभर R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 स्क्वायर होल रूट ओभर। Here S1 is dependent variable, S2 and S3 are independent variable। Similarly, R2.13 भने के हो त? S2 dependent, S1 and S3 are independent। यस्तो केसमा फर्मुला के हुन्छ त? R21 स्क्वायर सर R12 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर minus 2 times R12 R13 R23 divided by 1 minus R13 square। त्यस्तै R3.12 is equal to root over R13 square plus R23 square minus 2 times R12 R13 र R23 यहाँ 23 हुन्छ है, divided by 1 minus R12 square। Our properties, what are the properties of
multiple correlation. The value of multiple correlation always lies between 0 and 1. यहाँ याद गर्नु simple correlation. The value of simple correlation always lies between -1 to +1. Just the value of partial correlation also lies between -1 and +1. But the value of multiple correlation lies between 0 and 1. A multiple correlation question is not less than 0 order correlation. 0 order correlation भन्दा सानो multiple जहिले पनि हुँदैन. Multiple correlation is always greater than simple correlation. त्यसैले R1.23 is always greater than यो small हो है, यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक छ. Small r12, small r13, small r23. त्यसले r1.23 बराबर 0 आयो भने small r12 is equal to 0 and small r13 is equal to 0. त्यसले यदि r1.23 is always equal to r1.32, similarly r2.13 is equal to r2.31, and same as r3.12 is equal to r3.21. These are the properties of multiple correlation coefficient. अब coefficient of multiple determination. Coefficient of partial determination मा के हो र? It is the square of partial correlation coefficient. Same यसमा पनि coefficient of multiple determination is the square of multiple correlation coefficient. It is used to measure variation of one variable as explained by the two remaining variables. If R1.23 is equal to 0.7, then the coefficient of multiple determination, multiple determination R1.23 square is equal to 0.49. यो भने के हो त? It means 49% variation in S1. S1 मा 49% variation is explained by two other variables, S2 and S3. And the remaining 51% is due to the effect of other factors which we cannot know. 49 आएको चाहिँ मर्दा, it means 49% of variation in S1 is explained by two other variables, S2 and S3. Remaining 51 is due to the effect of other factors. This is known as coefficient of multiple determination. अब यसमा प्रब्लम अलि गरौँ. If R12 is equal to 0.7, R23 is equal to R31 is equal to 0.5. Find multiple correlation R1.23 and R1.23 square and interpret. Solution में R1.23 भनेको चाहिँ फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्यो. R12 square plus R13 square minus 2 times R12 R23 र R13 divided by 1 minus R23 square. If value राख्दाखेरि R1.23 is equal to 0.721.
अब coefficient of multiple determination is equal to r square 1.23. This is equal to 0.52. What does it mean? यसको मतलब के हो र 0.52 भने के हो त? It means 52% of variation in S1 is explained by S2 and S3. It means 52% of variation in S1 is explained by S2 and S3, and other variation is due to other factor. अब एउटा example even important छ. A sample of 10 values of 3 variables S1, S2 and S3 were obtained as sum S1 is equal to 10, sum S2 is equal to 20, sum S3 is equal to 30, and sum S1 into S2 is equal to 10. यसरी दिँदै गयो उसले के भन्यो? Find the partial correlation coefficient between S1 and S3, eliminating the effect of S2. यो भने के हो त? उसले R13.2 बराबर वाट त्यो निकाल्नु भनेको छ. अर्को के भनेको छ? फाइन्ड द मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट S1 with S2 and S3. Capital R1.23 is equal to what? यो दुईटा निकाल्नु पर्यो. अब R13 बराबर R13.2 बराबर हाम्रो फर्मुला के हो छ त? R13.2 बराबर R13 minus R12 R23 divided by root over 1 minus R12 square root over 1 minus R23 square. अब हामीले R12 थाहा छैन. We have to find R12. R12 सिम्पल कोरिलेसन को फर्मुला के हो त? हामीले 80 पढिसके. यो बराबर n टाइम सम S1 S2 minus sum S root over n times sum S1 square minus sum S1 को whole square root over n times sum S2 square minus sum S को whole square. n बराबर त दिया छ त 10 values भनेपछि observation 10 10 into sum S1 S2 बराबर 10 sum S1 10 छ sum S2 20 छ 10 into 20. अब त्यसै राख्दै जाँदाखेरि हाम्रो R12 बराबर 0.59 minus 0.59 आयो. हामीलाई अब पर्सेन्ट निकाल्नलाई R13 पनि चाहियो. R13 बराबर n टाइम सम S1 S2 को सट्टा सम S1 S3 minus sum S1 S3 root over n time sum S1 square minus sum S1 को whole square root over n time sum S3 को square minus sum S3 को whole square. यो बराबर minus 0.53. Similarly यही यस्तै फर्मुला राखेर हामीले R23 बराबर कति आउँछ त 0.085. Therefore, partial correlation coefficient between S1 and S3 eliminating the effect of S2 is R13.2 eliminating the effect of S2 भनेको छ. यो बराबर R13 minus R12 R23 root over 1 minus R12 square root over 1 minus R23 square.
यो गर्दाखेरि R13.2 बराबर 0.727 आयो। अब multiple correlation question of S1 with S2 and S3 is R capital R1.23. This is equal to R12 square, R13 square, 2 times R12, R13, R23 divided by 1 minus R23 square. अब भ्यालुहरू हामीले सिम्पल कोरिलेसन भ्यालुहरू निकालेको राखिदियो। Therefore, R capital R1.23 multiple correlation is equal to 0.767. अब यी एक्सरसाइजहरू तपाईँहरू जान्नुहोस्, घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यहाँ हिन्टहरू पनि छ। If R13 is 0.65, R23 is 0.6 and R21 is equal to 0.5. Calculate the value of R12.3. अब हिन्टमा हेर्नुहोस् त, यहीँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। R12.3 बराबर फर्ममा दिएछ, अनि भ्यालुहरू राख्दाखेरि R12.3 इज इक्वल टु 0.02। तपाईँहरू पनि जान्नुहोस्। अब एउटा प्रश्न यहाँ 2 नम्बरमा, इज इट पोसिबल टु गेट द फलोइङ सेट अफ एक्सपेरिमेन्टल डाटा R बराबर 0.6, R23 equal to 0.8, R31 equal to minus 0.5. यो जाँदाखेरि हामीले R12.3 निकाले, तपाईँले R13.2 निकाले पनि हुन्छ, तर यसले R12.3 निकालिदिएछ, 1.92 आयो। Partial correlation is cannot be greater than 1. No, it is not possible to get the experiment data as R123 is always less than 1. अब 3 नम्बरमा, in a travariate distribution, भ्यालुहरू दिएछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ R. तपाईँ उसले गरेको छ, तपाईँहरू पनि क्यापिटलमा सार्नुहोस्। अब यहाँ the correlation coefficient 5 नम्बरमा between general intensity test and school achievement in a group of children from 8 to 14 years age is 0.8. The correlation between the general intensity test and age in the same group is 0.7, and the correlation between school achievement and age is 0.60. What is the correlation between general intensity and school achievement in the children of the same age? अब यसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, correlation between general intensity test and school achievement लाई R12 is equal to 0.8 गर्नु पर्यो। त्यसले correlation coefficient between school achievement and age, general intensity र school achievement को R12 र school achievement र age को R23 is equal to 0.6. We have to find the correlation between general intensity and school achievement in the children of the same age. That is, we have to find R12.3. This is equal to 0.66. त्यसैले 6 नम्बर पनि ट्राई गर्नु। क्याल्कुलेट R इज इट पोसिबल भनेर यो डाटा दिएछ। यो डाटा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि R12.3 भए 0.7 आयो, 0.7 लेस देन 1,
So it is possible to get the opposite of experimental data. यस्तो आयो भने 1 भन्दा सानो आयो भने पोसिबल, 1 भन्दा ठुलो आयो भने नट पोसिबल। अब यी प्रब्लमहरू सबै त्यसमै हिन्ट दिइरहेको छ, यो कतिवटा छ र यहाँ एन्सरहरू पनि छ है। यो सबै गर्नु, यो तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि राम्रो हुन्छ। सबै गर्नुहोस्। आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू। सर